ko, Diyos ko. Hi! Hello! Yan, may mga ano dito, mga prutas-prutas, oh. Gusto mong bumili? Dito na kami guys sa Jumalikasek, Orman, na. Ayan, ayan. Okay. Sandali, mag-picture lang ako dyan. Picture natin yan para mayroon tayong i-post. Hello. Hi. Where are you from? Philippines. I am Suriye. Ah, from Syria. Nice to meet you. Hi. YouTube. YouTube. Tamam gel. Ay. Allah. Ay Allah. YouTube. Tamam tamam gel. Yes, in YouTube. Yes. Allah. Later later. Kanal isim ad. Tamam later. Sonra vereceğim. Hesabın adı ne? Söyleyecek sonra. Allah söyleyecek sonra. Siz hepsini Suriye misiniz? Aa çok mu? Aa çok mu? Tamam. Nerede o gel? Ben de. Evet. Ben. Allah'ım. You're beautiful. Ay Allah'ım. Abla bu da. Ay biz de ya. YouTube. Ya later. Thank you. Abla ben de. Tamam. Allah Allah. Siz neresiniz? Filipinler. Filipin evet. Teşekkürler. Kanada abla. Hadi hepsini biz ya. Tek tek. Hocam bekle. Sen de YouTube mu çekiyorsunuz? Hı. Kanalın adı ne? Elif Nisa geç. Hayır, Ece'den çekiyor. Kanal adı ne? Kanal adı ne? Kanal. Allah. Yalla yalla. İşte gidemeyeceksiniz. Çektin. Teşekkür ederim. Oy. Bak. Abla kanal. Biz de ya biz de. Hani gittiler. Burada. Ha tamam burada. Hadi bir iki. Thank you. Kanal Okay. adı. Bye bye. From where you from? Sorry, right? Sorry. Beyza. Tamam. Meryem. Ecrin. Ezrin. Songül. Ya. Tamam hadi bay bay. Tamam. Tamam. Kanal. Ah, Pilipinas sa Turkey. Sa Turkey. Pilipinas sa Turkey. Tamam hadi bay bay. Jocelyn. Evet. Bak your otobus bekliyor. Biz değil biz başka. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi gel. Allahum bismillah. Ay nako, Diyos ko, ewan. Nag-photoshoot na kami dito guys. Ewan ko dito sa mga to. Nakakuha ka ba ng picture natin? Oo. Doon tayo. Ay. Wala na, busy na yung mga tao. Di na natin maano. Nagmamadali na rin sila. So dito yung... ayan na! My God! Kain muna tayo girl. Diyan oh. Diyan tayo. Kain muna tayo girl. Nagano yan sila? Kain tayo muna tayo, be. Okay. Okay, napatayin ko muna. Okay. Ay, balay. Ay, balay ka dyan. Ano, paano din ang mga ganito na lang siguro? Wala ba silang makain dito na iba? Meron din ako dito pala. Ah, mayroon ba dyan? Wala tayong pwede makain na ano eh. Hindi ko gusto sana yung ano, pagkain na. Ayaw ko nung, yung mga ano lang, yung medyo maalat-alat ba? Mamaya. Pasilip natin, pasilip. Ha, doon yung bilihan ng ticket, oh. Ganito pala yan. Yan guys. Paano may bitbit tayo, be? Ha? Iwan na lang natin. Hindi, okay lang. Ilagay ko na lang dito. Dito ko nang ilagay, girl. Sige, Sa bag. Para ano? Nalayuan ka na rin. Dili pa, tourist driver. Oo, galing kami sa ibang ganito kalastas o ganyan ang gawin ko mamaya. Sabi niya eh.
Woohoo! Ano yung muna natin? Ito tayo guys, bibili ng ticket. Yung ticket natin is 75. Take two. Daming tao. Good luck naman sis. Dali, baga tayo dito bida ng... Bahala lang si Batman. Basta ano tayo, hintayin natin. Hindi, totoo nga. 3:15 pa naman. Dapat pala kanya pagdating natin. Dito na tayo. Sayang. Pardon. Boleh mabili tayo, Jess? Çok mu sira? Tamam, ikita na. Bili kami ng 75. Yes, kami na girls. Ay, kinakabahan man ako. Thank you. Dalawa ko. Ay! Marami na si Batman, mangalay ako. Hawakan mo ako girl ha. This is it guys. Ako parang kinakabahan man ako sa paghawak ko ng food. Ano bang gagawin ko? Kinakabahan man ako. Yung bag ko. Ay God. Ha, nakatali. Ay, salamat. Ay, ala. Anong gagawin ko? Yay! Dika. Dalawa sila, dalawa din tayo. So yun guys, dito na kami. O, mag-hi ka muna. Ha, hindi mo alam sa mag-hi dito mag-hi. Naka-ready na kami, pero kabahan man ako. Ha, yun ay sa atin. Where the next na? Ay, bismillah. Uy, yung ano natin, bag natin. Thank you! Thank you. Wala man, di ba maganda yung picture natin doon? Ay, thank you. Walang kwenta. Walang kwenta. Video.